مثلا l'événement يجي نخمس يقفل دونر دو في لا سونتي يعني اون جينيرال المهم انا هما كي حاجه اللي كيجوا واضيين و بارتيسيبينا لي غاشي اي غير يعني هكا في مر يعني les gens sont tellement superficiels, ils sont démissionnaires, ils ne s'intéressent plus à tout ce qui est culturel, scientifique ou ce qui peut les informer sur des sujets vraiment intéressants. Ce qui intéresse les gens, c'est le profit, c'est ce qui est vestige, ce qui est matériel, tous les sujets dénués d'intérêt scientifique ou écologique ou culturel. Alors, c'est pour ça que ces manifestations, hélas, doivent être multipliées. Elles doivent se faire très souvent. À force d'insister, il y a des gens qui ramènent d'autres gens. Ils les sensibilisent. Parce que quand on voit aujourd'hui le quotidien de l'Algérien, le quotidien c'est quoi? C'est la graine, c'est le souci d'aller évidemment chercher la graine pour ses enfants, les soucis administratifs, la bureaucratie. Alors ce qui fait que l'Algérien aujourd'hui se désintéresse complètement de la culture, de la science, de l'écologie, parce que cela demande des efforts intellectuels. L'Algérien cherche aujourd'hui tout ce qui est facile, tout ce qu'on peut avoir sans effort intellectuel. Voilà, c'est tout. وين الدمجيد ما سوايا هذا كان سوايا اللي دار لي زانترنت ولا كيدير كل خدمت دي زافيشي كيدين رشاكي ويجيز جمعني سور ديني و استخدمني ما هو يعني ما سوا ياتي الصح يغشي كون ذا ونكون اخمن حاجه كيدير مما تحضر كذا بنيتي كي كونفيرونس في حاجه ولا حضرنا لها ولا دات ذاكس si c'est pour aider, parce que les gens quand même qui ont de l'argent, ils ont ce sentiment que la conscience n'est pas tranquille, parce qu'ils ont accumulé des fortunes. Cette fortune-là, je ne dirais pas qu'elle est mal acquise, là, c'est le problème de chacun avec sa propre conscience. Mais ils ont... D'ailleurs, باش شويه جو l'activité qui خدمنا كاع la sensibilisation في la santé هذا كي واضح. Hamzouz, خويا Martin, merci de m'avoir posé la question. C'est un honneur de répondre et d'être parmi vous. Nous connaissons des guides, on s'aide aussi, on ne sait pas. Quand tout ce qu'on fait, morné. Dire naissance sur le passage donc les gens, il n'y a pas de suivi. C'est une très bonne action, surtout tout ce qui concerne la santé, on est en retard. On est en retard parmi toutes les communes, parmi toute l'année, la sensibilisation c'est là. Déjà, c'est l'école, c'est la mosquée, c'est la rue. Quand je dis la rue, c'est à travers les comités de quartier, les comités de village. Ce que nous faisons, c'est une très bonne chose. On est en retard et on n'est pas conscient. Et c'est important. C'est une mise en place d'avoir fait ça. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous. Et j'encourage. Oui, nous sommes oui, je suis désintéressé. حضرنا لما يتمنيتي نتي كذاكي اي بورتون نفشيو كتاب ديال بون اني انا لي زانفيتاسيون هكاكي بيرسونيل نخدم انا مي نخدمش ما دير حاجه كل الموند نفشيو كتاب ديال مي غاشي تصوموا لا مزرعه يعني كم زوالف الغاشي نون با لابيتود في السنات هدينا كان دينا صحاب السمح الحملاك كنت ديجا responsable concerné nous sommes pas là je le dis la responsable commencement à partir de la base et du côté de la santé, du côté de l'administration et du côté des structures. Il y a des directeurs d'école, des responsables de l'État, des responsables de la police, de la commune, etc. Quand aujourd'hui, il y a absence totale. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas confiance. Et il n'y a pas de confiance. Parce qu'on n'est pas sensible, on n'est pas prêt. Que oui, les responsables de l'État, ils sont là.
الصحي القدر ما سيدي القدر والمقال يعني روح سيت ان اونور كيفاش بعد عينا عمرك شي اللي تعرفوا لي نمتي قال لك تهضروا وبداو في كان انفيتاسيون روحوا كان كاين voilà c'est des voisins non tout ce qui touche la santé tout ce qui touche la santé publique on est là mais tout ce qui touche le bien-être de notre commune qui les caresse toujours je suis jaloux de ma commune ويفن notre commune attire la meilleure à travers la Walla à travers je vais un exemple parce que nous avons des bons responsables, nous avons une très belle structure sanitaire, nous avons quand même une APC qui bouge, où il faut que chacun doit être conscient, motivé, de façon à encourager le monde associatif. Et d'ailleurs, tout ce qui est associatif, on est là. Et je vous encourage, et voilà le titre. Merci. Bon, une très bonne initiative. Sensibiliser les gens, informer les gens sur la santé, il n'y a pas mieux qu'ils donnent. À informer sur quelque chose. Si tu as des zones qui apprennent, il y a quelques dans les Chine, à des zones qui sur des zones de sang. Donc, vous avez chez le sécurité. Qui me dit de la famille, qui me voyait, si elle se dit devant l'équipe, c'est une bêtise. المرة تقلب المرة دي لازم فوالا ما نديروش لا سوسيتي لا نديروش جوستومون انت خويا غير من الماء اللي حاجه نيرو كي تسولني زين كي نشرا حنا التياتر غنقعد يشوط الماكينه تي نحط لكم من شويه لي زيفينمون تورغانيزي داكي مي حاجه ما كاين سونتي لا حاجه البين ولا هي كاين ديزانتيريسي لو بيراشي دي نوسيون دو سيفيزم تحميد الدرس سلام تحميد الدرس نشاط تشاوش لي بتيت فيتيليتي تسيح الاستاذ المساهمه هذه لي بتيت فيتيليتي نشرح لكم على الشعب انك ساعه زي صوت اللي صغر الصح لا لا توالد سوسيتي كده في حاجه فدير لي روش قدام ما هو يدي مستند في الغرب مع سنه سيراش ثم malheureusement vraiment le cas vraiment les notions de civisme il y a une société qui est démobilisée différemment on a peu de mais là un type d'utilité publique le matériel quoi de ce mot on appelle polyconnect c'est de la capitale de la c'est comme ça dans ce sac là le balade des water les îles دلنا بودي واش البروبليم دابا نورمال بغيت تبلع تنميرتي يعطيك الصحة يا سمعني شنو كيفاش انا باغي نروح لي باش نسولف لك يا حميد اكيد نسقسي شنو هو ليفينمون اللي اورغانيزينا في لا سونتي حاجة يعني على كل حال espérons que تبي d'autres organisations à chaque fois شو يخص شويه لانفورماسيون malheureusement لانفورماسيون تخص الى شي تعدي نسمو ميم با مي بون دون لونسومبل كيف يحضر الميدساكي نادي حوايج جيهان يعني فريمون تصل حوايج السير راح في راح الدوله مقيت بديت كنا في شيت لا لي بوندرول ديت مدينه غاشي ديزانتيريسين كون الحاجه نشرح يكون الحاجه يوزي غير نقاسي الماكيان غير اتوال غاشي كنحضروا مما يتولى هنا كاين بينيفولا في لا سونتي في حوايج هيومانيتير وحضرنا غير غاشي ساعتين كاين مون افي باش يبدا كوايا غاشي ديزانتيريسي باسكو كل يولي لها الشويس يعني قواني شوي سون با انفورمي يبدو زرينا راه داير كي دينا الطبيب كاع لا سونتي نزري وتنسينا الصحه نزري راه شكون ندير داير بوزي دي كيستيون ثورا ناسي ولا شو الصوينك شو الذي ذمنيك ولا زراره صافي يون ما يون زعما بدا مني زاد شو يمكن هذا لحظه يا ولد مسكين تخص انت مسلم تا مسلم بالجنايه كيما شيء الا نوتر بوان ان في الدنيا يقصي تنظيم يقصي سي ليكول سي لي بريمير سي السوام سو الفوت الشمل ميم لا سونتي الشمل ميم ليكول قشش تنظينس
هذا زرش هذا تربي في الناس شو ديبوي اذا من هذه في كذا منا ميكانيسيين ما يوض 18 طون 20 طون يفوا دي حاجه ديجا لي ميور السن يكون يتسموا السن نخص تموس مي دون صون نعطيكم الصحة. أول شيء قالوا التيفي واضحين واش عندنا؟ التيفي واضحين نعطيكم الصحة بان اسبيرون لاسوسياسيون قد جوجي قد تفجج تجهد نقول لك هاكا يدون الثورة كيكشم غدي يدور فيها ديرونج فوالا حضرنا شوية دقيقة نعطيكم الصحة مار نعطيكم الصحة يا ربي. تلميذ. ميرسي.